Bamada.net kanumɔgɔw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw fɛn fɛn sɔgɔlen b'an la nin wagati in na foli ani taninbaw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɔ aw sigiyɔrɔ la. Aw denkɛ a n'aw balimakɛ de don Amadu Zɛri Ɲamele ka bɔ Bamada.net bɔlɔlɔ sanfɛ. Walasa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an sigira an ka jamukan mun n'an b'o ɲɛnama tɛnɛ ka taa bila juma la n'o jamukan de tɔgɔ ko Su Kibaru an sigir'o kɛnɛ kan ko kura bi an bɛna an da don kunnafoni belebele saba la ni ka olu walawala yalasa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ la. An ka bi kunnafoniw bɛna tali kɛ attaque mun kɛra an ka jamana in kɔnɔ mercredi don n'o bɛ tali kɛ kunun na n'a kɛra dugu saba la Kalunga, Sokolo ale ni Sevare an bɛna an da don o attaque ko in kɛra cogo min na a n'a sɔrɔla fɛn minnu fɛ ani fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu tigɛra an ka finitigɛlakaw fɛ yalasa ka dangara waleya ninnu na an bɛna an da don olu kunnafoni de la ni ka o walawala. O tɛmɛnen kɔ an bɛna an da don kunnafoni filanan ma o de bɛ tali kɛ k'a fɔ mandat d'arrêt dalen don IBK tile la minisiri kɔrɔ 3 bɛ yen olu nɔ minɛlen don ko kura ka tali kɛ kuma mun n'a fɔra ko équipement militaire mun sanni ko kuma bɛ sen na n'a a ko bɛ justice la mɛnna ni halisa affaire in ma kulo an bɛna an da don o la minisiri 3 minnu nɔ minɛlen don ko kura ni surasi minɛnsanko in na an bɛna da don olu ka o lahalaya la ka o walawala yalasa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ la an ka kunnafoni saba la u bɛna boli kɛ k'a fɔ Mali ale ni Ivoire ɲɛmaa dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛ Togo président Faure Gnassingbé fɛ yen yalasa ka kuma ɲɔgɔnya kɛ Ivoirien surasi 49 minɛna an ka Mali kɔnɔ yan nɔ ni ka olu ka lahalaya togow la an bɛna da don o fɛn la ka walawala di yalasa bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ la o la pour que ka ni jamukan in timiya n ye wele bila maa dɔw ma maa minnu n'a cɛsirilen don kosɛbɛ Maliko la n bɛ kuma d'a ma fɔlɔ a ka foli di an filɛbagaw ma an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka jamukan ye Sega Konare salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Folikan jumɛn b'i bolo k'a di an filɛbagaw ma nin wagati in na. Merci beaucoup Ɲamele n ka foli b'i ye n ka foli bɛ Kojo ye ale ni an bɛna nin fɛn mun ɲɛnamaya bi ɲɔgɔn fɛ émission ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ ani technicien Waraba Bako donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n tɛ don kuma la wagati si vraiment ni ma tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma finitigɛlakaw Ɲamele nin wagati in na u bɛ cɛsiri mun na vraiment c'est historique vraiment c'est salutaire et ça prône vraiment le patriotisme c'est-à-dire dans chacun de nous quoi hali denmisɛnninw bi u b'a dɔn ko bɛ jamana in kɔnɔ hali denmisɛnnin fitininw u b'a dɔn ko jamana in bɛ ka histoire page dɔ tourner bi donc ils sont vraiment observateurs donc an ka foli b'u ye kosɛbɛ maa o maa binna nin wagati in na ko ninnu na vraiment an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka lahara sɔn sumaya bɛɛ Ala ka bɛɛ kɛ sedisu ye maa o maa blesselen don attaque ninnu na faso kuma boli ko la Ala ka lafiya di a bɛɛ lajɛlen ma maa o maa fana cɛsirilen don a kɛra terrainkanmɔgɔ ye o a kɛra minnu bɛ kunnafoni sanuyalen ta k'a kɛ ka mɔgɔw kunnasirilen bɔ o a kɛra minnu bɛ baara wɛrɛw kɛ wa fɛn o fɛn bɛ kɛ walasa ka se ka jamana in yanga sanfɛ ka bɔ a jugu bolo an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen ko ka bɔ yen ka auditeur sanumanbaw fo Bamanan net abonnés ka ɲini fɛ halisa vraiment ko continuer ko abonner ka continuer ka fɛn ninnu partager an bɛna kuma minnu fɔ Ala ka a kɛ kuma jamana jɔ kuma ye Ala kana kɛ jamana ci kuma ye voilà donc n bɛ dan yan fɔlɔ d'accord Sega Konare an b'i fo kosɛbɛ i yɛrɛ ka cɛsiri la sanga ni wagati ka na an ka plateau kan ka kunnafoni di an n'an kanubagaw ma o la Sega Konare kelen tɛ n bolokɔrɔ bi Tumani Kojo bɛ yan n'ale bɛna i da don ko ninnu yɛrɛ kɛcogo la an bɛ kuma d'a ma fɔlɔ a ka folikan di an filɛbagaw ma Tumani Kojo kori baasi t'i la baasi foyi tɛ n na Ɲamele folikan jumɛn b'i bolo k'a di an filɛbagaw ma nin wagati in na an ma filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo maa o maa de bɛ yen k'a sɔgɔlen don Bamada.net la nin wagati in na an ka foli b'i ye n'olu tɛ an tɛ sigi nin plateau in kan ka jamukan in walawala fana donc an ka kuma minnu kɔnɔna na fili mun yira la o ye kuma n'a tagabolo ye adamaden n'i ma kuma i ka filiw fana o fana tɛ se ka dɔn donc an b'a fɔ u ka hakɛ t'o la i kunnafoni i y'a fɔ cogo min a ka timi kosɛbɛ ka timi dɛ donc an filɛbagaw u ka partager yɛrɛ de u ka kɛri caman fana bila ka jigin o b'an nisɔndiya baara in fana kɔnɔna na kosɛbɛ d'accord Tumani Kojo n b'i yɛrɛ fo o la an tɛ nin ko ni daga girindala jɛ bilen Tumani Kojo an y'a ye k'a fɔ an ka ban Maliba la mercredi don juillet kalo tile 27 n'o bɛ tali kɛ kunun na an y'a ye k'a fɔ banbagaci wale kɛbagaw n'an b'olu wele nanzarakan na ko terrorisiw ani djihadistes olu y'a essayé ni ka dankari kɛ an ka ban Maliba finitigilakaw la fo dagayɔrɔ 3 n'o o dagayɔrɔ de bɛna tali kɛ Kalunga n'o bɛ Nara région kɔnɔ o ni Sokolo n'o bɛ Segu région kɔnɔ ani Sevare mara yɛrɛ kɔnɔna la an ka pankuru kɛlɛkɛcɛ minnu dagayɔrɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma armée de l'air n'o y'a essayé k'u ka dankari kɛ yen fɛnɛ la Tumani Kojo yala nin ko in yɛrɛ kɛra cogo di de an ka daminɛ fɔlɔ Kalunga ta la n'o ye Nara région mara ye Ɲamele n bɛ fɛn min f'i ye nin ko in ye dabalibanko de ye
ni ko attaque laban in depuis an juma tɛmɛnen kɔfɛ attaque de bɛ ka multiplier an ka jamana in kɔnɔna na fa bɛ ka jamanadenw yɛrɛ siga ni an bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka est ce que réellement monter en puissance de l'armée mais an y'a fɔ est ce que a vérifier len don fɔlɔ ɲamele an ye k'a fɔ kunu fana attaque saba jɛra ka multiplier ɲɔgɔn fɛ ni k'an ka wolomasiri tabagaw sɛgɛrɛ ni ka jamana yɛrɛ sɛgɛrɛ siga t'a la donc an bɛna an da don o fɛn ninnu na ka walawalali kɛ attaque saba in a kɛra yɔrɔ jumɛn de Kulubali ɲamele n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛra Kolomi mara kɔnɔna na a kɛra Sogolongo mara fana kɔnɔna na a kɛra Seware fana mara fana kɔnɔna na bon an b'an da don attaque in kɛra kunun de a kɛra kunun de kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛna an da don attaque premier attaque min na o bɛna kɛ Seware mara yɛrɛ kɔnɔna na o kɛra heure jumɛn de o kɛra 1h du matin wagati de Kulubali ɲamele donc tɔgɔ ninnu bɛɛ ye kelen presque Kulubali ɲamele a bɛ fɔ maaw ka hakɛ to jamu in fɔcogo la ɲamele donc n'i y'a ta k'a lajɛ Seware mara ye attaque kɛra 1h wagati de donc 1h kɔnɔna na an ye k'a fɔ ni banbagaciwale kɛbaga ninnu u taara bin an ka finitigilaka mɔgɔ kofɔlen ninnu kan f'u dagayɔrɔ la ni kan an b'a wele ko vraiment Seware kan n'an b'a tɔgɔ fɔ ko Amadou Bokari Bari Amadou Bokari Bari di Balo o kan in kɔnɔna na donc ni kan kofɔlen min filɛ nin ye ni kan in bɛ jate Mali kan baw dɔw cɛla i n'a fɔ Kati ye Mali kan ba ye cogo min ni kan in fana bɛ jate Mali kan ba dɔw cɛla donc n'a ma kɛ Mali kan sabanan ye a bɛ sɔn ka kɛ Mali kan filanan ye jateminɛw kɔnɔna na kan kumaba de don donc banbagaciwale kɛbagaw u y'u kunda ni kan kofɔlen in kan a ma diya u la dɛ a ma diya u la fɛn min ye an ka sentinelle mun bɛ ni kan kofɔlen kɔni sécuriser a sera ka attaque in maîtriser yɛrɛ de i n'a fɔ banbagaciwale kɛbaga ninnu bɛ don cogo min na a ye attaque in maîtriser wa a ma dan maîtriser dɔrɔn fana ma maa kofɔlen min nana a jirala jateminɛw la fɔlɔ ko maa kelen ma se ka bɔ u cɛla ka échapper ni kan kofɔlen kɔnɔna na u y'u bɛɛ de daji ni k'u bɛɛ birisi barasa mɔgɔ si de ma se ka taa ka bɔ ni kan kofɔlen kɔnɔna na donc o bɔlen kɔ a la an ye k'a fɔ tuguni 2h du matin n'aw bɛ tali kɛ Mopti yɛrɛ kɔnɔna na poste min n'an b'a fɔ a ma ko Barigo Daga o poste kofɔlen in fana filɛ nin ye o fana bɛ Mopti région de kɔnɔna na o kan kofɔlen in fana attaquera Mopti Seware kan kɛra 1h ni kan fana attaquera 2h du matin wagati donc o attaque in fana kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko attaque in sera ka maîtriser o poste kofɔlen in fana kɔnɔna na banbagaciwale kɛbaga min nana a si ma se ka dankari kɛ an ka finitigilaka mɔgɔw la mais min ye Sogolongo ye attaque filanan bɛ kɛ Sogolongo fana mara fana kɔnɔna na min y'o ye o ma dadiya an ka finitigilaka dɔw la n'a bɛ tali kɛ maa 6 bɔɲɔgɔnko olu fatura ni attaque kofɔlen in na a y'a jira n na fana jateminɛw fana y'a jira n na k'a fɔ ko maa 25 ɲɔgɔn olu banana n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa 25 bananen kɔnɔna na a bɛ jira n na k'a fɔ ko maa 5 kɔni olu joginna fo ka taa fɔ ko damatɛmɛ jogini yɛrɛ mais min ye terrorisme ye a jirala fana k'a ma dadiya olu fana na olu ka maa kofɔlen ni attaque in kɔnɔna na u ka maa 48 de fatura ni ye Sogolo de attaque ni ye Sogolo attaque de Sogolo kan ni attaque jaabiw ye nin ye n'o de bɛ tali kɛ an ka finitigilaka 6 tanyana ka mɔgɔ 25 bana mɔgɔ 25 mun banana 5 de ka bana juguyara fana kosɛbɛ nka rebelles yɛrɛ caman fana ni binna yɔrɔ in na rebelles caman de ni binna u ka maa mun fatura nin ko in na banbagaciwale maa mun fatura nin ko in na a bɛ taa maa 48 bɔɲɔgɔnko la olu de fatura nin ko in na donc an b'a jira k'a fɔ victoire b'an ka armée bolo siga t'a la attaque fila in bɛɛ kɔnɔna na attaque sabanan n'o bɛ tali kɛ Kolonbi la Kalumba la Kalumba yɛrɛ bɛ sɔrɔ mara jumɛn de kɔnɔna na n'a y'a ta k'a lajɛ Kalumba bɛ ale bɛ Nara région de kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ Murudiya a b'o o gɛrɛfɛla de fana na Murudiya ma jan ani Murudiya fana ma jan donc ni attaque kofɔlen fana kɔnɔna na o jateminɛw fana y'a jira n na k'a fɔ an ka finitigilaka Mali jateminɛw y'a jira n na k'a fɔ maa 12 olu bɔɲɔgɔnko fatura o maa 12 in kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko maa 3 ye civiliw ye o kɔnɔna na donc an y'a k'a fɔ ni attaque kofɔlen min ye banbagaciwale kɛbagaw ye kɔni ye olu ka bila général ma fɔ an ye mais a jirala k'a fɔ ko ratissage mun kɛra ni yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na maa damadama kan damada banbagaciwale ka kan damadama olu sera ka neutraliser donc i b'a dɔn ko fɛn min ye kan neutraliser li kɔni ye ala kelen de b'a dɔn kan banbagaciwale kan kɔnɔna na maa dama min bɛ yen donc o kan fana sera ka neutraliser toujours ratissage kɔnɔna na u y'a jira n na k'a fɔ ko Sogolongo kɔni u sera ka pick-up 3 ɲɔgɔn retirer ka bɔ banbagaciwale kɛbagaw bolo donc ni attaque kofɔlen filɛ nin ye ɲamele an ye k'a fɔ ko n'o bɛ tali kɛ Kulumba kɔni mara kɔnɔna na Kalumba mara kɔnɔna na
ni attaque in kelen kɔfɛ identification y'a jira k'a fɔ ko résidence dɔ bɛ ni banbagaci wale kɛbagaw bolo n'o bɛ tali kɛ hali n'an tɛna an da maga dugu kɔfɔlen na jamana kɔfɔlen na a jamana résidence dɔnnen don dɛ an ka finicigilakaw ka communiqué kɔnɔna na walasa ka se ka bɛn sabati an ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ u ma sɔn ka jamana in tɔgɔ fɔ wa an fana ka kunnafoni kɔnɔna na an tɛna jamana in tɔgɔ fɔ mais jamana in ka certificat de résidence dɔ yira ni banbagaci wale kɛbaga ninnu bolo certificat de résidence yira ni maa minnu fatura terrorisme fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la wa a certificat de résidence ko a date bɛ taa le 28 novembre 2018 donc o b'a jira k'a fɔ nin maa kofɔlen b'an ka jamana kɔnɔ depuis 2018 tɛ tɛmɛ ala ta kan donc jateminɛw y'o jira na o certificat de résidence dɔnna donc an ka finitigilakaw nin wagati in na kɔni u y'a ko yɛrɛ bila boloɲɛ min kan u y'a fɔ de k'u bɛna jateminɛw de kɛ walasa ni banbagaci wale ninnu yɛrɛ kɛbagaw u ka source de revenu a bɛ bɔ min de maa jumɛn de b'u financer maa jumɛn de bɛ armement d'u ma jateminɛw b'o o hokumu de kɔnɔna na nin wagati kɔnɔ ni attaque kofɔlen kɔni bɛɛ lajɛlen na an ye k'a fɔ an ka armɛw de ɲinina ka saboter mais u hakilina terrorisme y'a ta k'u sɛgɛrɛ u ma se ka waleya nin kan saba in bɛɛ attaque in kɔnɔna na i n'a fɔ Kati ta tɛmɛnen kɔfɛ cogo min. Ok, Tumani Kojo, an b'i fo kosɛbɛ nin kɔrɔfɔ na Sega Konare i yɛrɛ ye kɔrɔfɔ mɛn dɛ yala e yɛrɛ ka faamuya kɛra jumɛn ye nin analyse jumɛn b'e bolo ka kɛ nin attaque minnu bɛ ka kɛ an fɛ depuis dɔgɔkun tɛmɛnen ka na bila kunun na. Bon alhamdulilah rabbil alamin nin ko ka nɔgɔn ne ye nin ko de fɔ bamananw ko kɛlɛ mana se sokun na o b'a sa dɔn ko tɛ tuguni siga t'a la nin ko in bɛ nin ko in kun cɛtɔ de don Ɲanbeli n'i ye jateminɛ kɛ semaine depuis vendredi tɛmɛnen ni attaque ninnu de bɛ sen na fo ka n'a bila bi la mais n'i ye jateminɛ kɛ le bilan est plutôt négatif au niveau côté ennemi que côté fama siga t'a la donc n'i ye jateminɛ kɛ fana an bɛ mun ye n balimakɛ donna sa Kojo donna détail bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛfɔ événement ninnu kɛra cogo min na mais n bɛna n da don yɔrɔ min na c'est à dire les butins de guerre parce que ko in bɛɛ nin de ban sisan ne tɛ se ka nin ko ninnu si ne tɛ se ka nin attaque ninnu kuma kɛ ni ma lien kɛ toujours c'est à dire avec la puissance coloniale n'o ye Faransi siga t'a la parce que n'i ye jateminɛ kɛ Mali ye délai mun di tubabuw ma k'u k'an ka jamana bila c'est à dire o délai de bɛ ka surunya o bɛ ka surunya dɛ o ye mois d'août de ni an y'a f'u ɲɛna ko y'an bila san ko ko tiɲɛna ko an ka y'an bila ko mais ko san k'an ka ɲɛw ma ko u bolominɛw ka ca u bɛ taga n'a ye donc n'i dun ye jateminɛ kɛ depuis lawale de façon historique mɔgɔ tubabuw gɛn ka b'u fɛ yen tubabuw tatɔ hali u ka so u b'a ci ka taga n'a ye siga t'a la a kɛra Mali la Moribo tile la Sékou Touré i b'u gɛn wagati min na o kelen de don u ma se ka taga ni fɛn o fɛn a kɛra édifice ninnu ye a kɛra fɛn o fɛn u y'a bɛɛ de ci ka taga donc u tatɔ mun filɛ nin ye taga bɔgɔtigɛ banatako ɲuman tɛ i ko an b'a fɔ an b'a zana da cogo min na a kan na donc u tagatɔ mun ye nin ye munition b'u bolo arme b'u bolo équipement b'u bolo sisan kɔni u b'o bɛɛ de kɛ ka ko caman kɛ sisan i komi u yɛrɛ ka média dɔw b'a kuma fɔ cogo min na ko depuis parce que ni ko ninnu kɛra dɔrɔn i b'u ye u ka manamɔgɔ dɔ bɛ sin ka pan ka t'i sigi plateau dɔ sanfɛ k'ale ye spécialiste du Sahel yɛrɛ spécialiste du Mali donc u bɛ taa manamanakanw fɔ ko depuis 2012 ko nin ɲɔgɔn attaque tun famana ka kɛ ko sisan ko olu bɛ ka commencer ka fɛ comme genre ni u b'a essayer ka olu ka départ justifié un peu par ces attaques-là alors que c'est eux-mêmes qui sont derrière ça depuis quand i bɛ an ka terroriste ninnu ye c'est-à-dire an ka minnu bɛ an ka wula kɔnɔna ninnu na forêt classée ni fɛn ninnu na n'u bɛ engin explosif ninnu engin explosif improvisé ninnu dilan ni avec les moyens à bord c'est-à-dire de façon artisanale c'est-à-dire k'a dilan an yɛrɛ ka baarakɛminɛn ninnu ye minnu bɛ o fɛn ninnu dilan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u tɛ pick-up dilan bɛɛ b'a dɔn u tɛ pick-up dilan ka u ka marifaba in sigi a kɔfɛ mun bɛ voilà mun bɛ fɛn Dusɛti ni PKM ninnu bɛɛ b'a dɔn ko u ka artisanat tɛ se k'olu dilan o tɛ dilan fɛ yan fiyewu bɛɛ b'o kalama donc olu bɛɛ bɔ yɔrɔ jumɛn bɛɛ b'o nansaralakana de fɔlɔ anw yɛrɛ de tun bɛ u san ka tila k'u ravitailler la toujours o y'u ka système de ye donc bi ni o maramafɛnw de récupérer la ninnu bolo donc a tɛ bali anw na o kɔrɔ de ko an y'an tigi ɲɛsin yɔrɔ min ko tile bɔra yan o kɔrɔ de ko toujours il y a toujours un lien entre ces terroristes entre ces bandits armés et leurs maîtres
parce que minnu bɛ terrorisme kɛlɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ bi ko fɔ olu ka terrorisme kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye France ni États-Unis ni fɛn ninnu ye ça veut bref o ta mɔgɔ ninnu olu mɔgɔ kelen ninnu yɛrɛ de terrorisme financebaga ye ɲamele donc an tɛ se ka a fɛ ka kuma kɛ cogo si n'an tɛ a lien kɛ donc maramafɛn minnu yera putain de guerre minnu récupérer la an ka force de sécurité fɛ armée malienne fɛ vraiment o tɛ dɔwɛrɛ ye o y'olu ka armement de ye sinon ninnu tɛ se ka nin ninnu bɛ nin bɔ min a si tɛ dilan an fɛ a si tɛ dilan an fɛ yan wa ni en si peu de temps u tɛ se ka k'u bɛ nin industrie développer an ka jamana kɔnɔ forêt ninnu kɔnɔ k'a sɔrɔ ko mɔgɔ ma alerte kɛ ka a labɔ a kalama a tɛ se ka kɛ u ka regroupement minnu bɛ kɛ forêt ninnu kɔnɔna la armée informelle tun don caman na mais sinon on n'avait pas les outils de défense nécessaires pour faire face c'est-à-dire à ces gens là o de kama depuis o fɛn ninnu caman sɔrɔla an yɛrɛ wulila ka s'u ma fɔ u dagayɔrɔ la donc n'i ye jateminɛ kɛ ni fɛn minnu sɔrɔla tan ani mɔgɔ minnu identifiera parce que mɔgɔ caman fagara ko la minnu sera ka identifier su minnu sera ka identifier o bilaw de fɔra n balimakɛ y'a da don o bilaw de la o yɛrɛ maliyɛn minnu binna ou bien non terroriste minnu binna dɔw identifiera minnu binna dɔw identifiera ani minnu fana minɛna caman identifiera comme a y'a fɔ cogo min na caman fana kumana an yɛrɛ video dɔw fana ye hali internet sanfɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ c'est vrai que video in a signalen tɛ c'est à dire que bolonɔ bata kan k'a fɔ ko nin ye nin source de ye ou bien nin média nin ka source ye nin a bɛ tan mais a source a video in na an b'a ye ko fila dɔ bɛ bɔ k'a fɔ filakan na k'a fɔ ko ale ye Katiba fɛnw mais relation bɛ u ni tubabu de cɛ olu de ye maramafɛnw d'u ma walasa u ka nin attaque simultanée ninnu kɛ depuis semaine passée ninnu fɔ a binna ainsi de suite a témoignage video bɛ yen donc a video bɛ yen a information bɛ yen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a y'a fɔ sisan ko dɔw fana minɛna an kɛrɛfɛ jamana dɔw ka sɛbɛn yɛrɛ o bolo journaliste dɔw ye u identité révélé yɛrɛ effectivement donc ne kɔni ale ye journaliste ne tɛ journaliste plateau in sanfɛ mais ne b'a fɔ parce que ne y'a source mɛn wa c'est une source fiable aussi donc source min y'a fɔ u ko ko an balima ivoirien dɔw de ka sɛbɛn yɛrɛ o bolo terroriste minnu minɛna a dɔw ka identité ye certificat de résidence ivoirienne de bɔra a dɔw kunna awɔ donc a b'a yira k'a fɔ ko toujours mɔgɔw ye kuma minnu fɔ Alassane Dramane Ouattara ma c'est-à-dire a b'a yira k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara jɛlen tɛ nin ko in na toujours ani wa a kelen tɛ dɛ ani MINUSMA ni France ni OTAN de bɛ nin complice fɛn kɔnɔna la ni manikasi kɔnɔna la u ka 49 soldats ko in u ka mercenaires minɛnen yan u y'u fori ka bɔ a kɔrɔ don mais a b'a la ko u b'a kalama donc ni comme on tɛ se ka ye fɛn dɔw la an ka renouvellement an ka mission MINUSMA ka mission renouvellement na a yira k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen ko an tɛna jɛ ni o ye donc si jamais Nations Unies a essayé ka a fɛn dɔw reconnu c'est comme olu fana ye o texte violé en flagrant délit et aux conséquences bɛ se ka kɛ mun ye o bɛ se ka kɛ un départ immédiat ye ka sɔrɔ hali négociation ma kɛ a ko la donc nin bɛɛ b'a yira na k'a fɔ ko tubabu de bɛ nin terrorisme ninnu bɛɛ kɔfɛ mais mun ye wasa ye nin ko la c'est que ce sont des actes désespérés c'est-à-dire ni ye jigila misɛnya baaraw de ye c'est-à-dire an y'a seko bɛɛ kɛ maintenant an kɛɲɛkow de bɛ ka na sisan donc nin ye o de ye tan cogo d'accord sinon n'i ye jateminɛ kɛ attaque tun tɛ kɛ tan cogo la o u tun t'a essayer ka nin kɛ o marabagaw tun tɛ kɛ o u tun bɛ to ka dugu attaquer foyi tɛ kɛ ainsi de suite u bɛ ko kɛ mais ne bɛ ka essayer ka nin fɛn ninnu kɛ u ka derrière munition de ye nin fɛn ninnu ye o bolo tan et c'est la première fois aussi an ka armée ka c'est-à-dire ka pick-up surarmés nous récupérer ou qu'à faire là. Donc c'est la première, c'est toute une première fois. Et ni équipement nous y a PKM nous ferons récupérer là des fabrications occidentales. Allez y fabrication de voilà. Mais à Chamaye fana comme on y a fait tout, mais faut là on y aurait des tout livrer équipement là nous que là on kenani. Donc am se ka fait mon fond là, c'est que to bu boulot jabe ni ko fait. D'accord. Tout simplement ou ka wati sera donc ou tsaka trani marama fait ou bien ou traitement il faut que essayer de faire un message de passer communauté internationale c'est-à-dire niveau communauté internationale Nations Unies quoi nemo ka ira olla ka foko olu talibra kololo c'est anga jamana ma wa ko anga jamana ma nga toté ka soro olu mana assistance la halu yo ke pour nous ni victoire de Amboulou parce que on sera cho ina fo yera ka korofo la sano sega kunare ya ira ka foko flado ka video be bololo siraw kan ka ba fo ka foko olu ni tubabu de be ka je ko ka ni bara nunu ke anana ye ka fo fene anga rebelu do tara anga finitigila ko kelengu attaquer dankar kelenga kula u frele antara ye ka fo euro ni dollar euro chama ni bora a chama ko ma wi yera nyininga nunu rebelu nunu terrorisme
comment est-ce que nous héros soro mo be se ka fo ko ni flenga bololo sera avec un moufo pour kuma ni tienga suru parce que ni ataka laje to wo be na en fem ga wo sera ni héros ni parce que héros de bora ko héros sororati ndoro ni ataka laje nunu man fene makangi yera ni nga nunu mugu yere armée to depuis 2012 fo bi nunu nga keleke minon abi bolo u be ka mugu jugu do be ka fara ka fente ka bona andun kalema nga frontière datu sans ko sécuriser e baro ni ko nga no nunu nga armée ma so bi ko c'est à dire bidéo ba ka wuli ka akele bidéo ba ka wuli en puissance mais 2012 ni bi cho mena kele ko ma mais non mais ato depuis ibe ga na fangala abe che so be la ga hinala e munde ato corruption yanga tara ko se ba ga jamana ka ke c'est à dire foro on va faut que suro fin parce que atmege dugola donc o ya shulama mais si ça suro fin te ko o que le fait fin de donc o kera to jumena armement tu est business de nyam business mu do mena ndado ala ka wala armement ben na abe bo to bula yoro pour que an armement tu nga so c'est un tas de problèmes depuis autant de sanogo ou tumbe embargo d'armement ko fo ko armement bloqué le Côte d'Ivoire pour la de Sénégal pour la de abeta o tisika na de an pour parler que de olu sigilen ka jana jɔlen dɛ c'est pas cɛya tate bolo bi se dɛ donc fo waati manu ja wa bila kana wa n'u y'a bila kana a bɛ fɔ ko armement déployé ka taga kɔrɔnfɛla la ko kɛlɛ bɛ yen yɔrɔ la o armement ninnu fana mɔgɔ minnu bɛ taa information bɛ di u ma u bɛ attaquer sira la embuscade kuma bɛɛ embuscade tun bɛ kɛ toujours embuscade bɛ kɛ à chaque fois ni embuscade kɛra fɛn de caman bɛ tunu o senfɛ hali fɛn minnu bɛ yen n'u caman tunu o caman bɛ tunu o senfɛ o fana ye an ka finitigila ka jugu minnu fana tun bɛ yen vraiment finitigiko jugu dɛ parce que ɲumanw caman b'u la ɲumanw ninnu olu de nana ni changement ye ni an b'a a changement ye kɔnɔna la bi donc a fasoden jugu ninnu caman tun bɛ armée kɔnɔna la e m'a ye wagati la u ye a tɔgɔ wagati dɔ la u ye généraux caman minɛ an bɛ tila ka na an da don o kuma la ni donc o fɛn ninnu olu fana tɛ olu ka business de carburant bɛ taa équipement bɛ taga hali fɛn minnu ma taa hali n'a sɔrɔ carburant dɔ tun bɛ sira la a ma taa citerne o bɛ détourner ka bila kɛrɛfɛ donc o bɛɛ don ko wɛrɛ la a bɛ sɛbɛn ko o taara a récupérer la terroristes fɛ donc ça fait partie des objets dérobés par les terroristes donc u enrichira tantôt de la an yɛrɛ bɛ u équiper ni an kunna wari ye u mana wuli dɔrɔn ka mankanw kɛ ka conférence baw kɛ an bɛ musakabaw ta ka taga d'u ma tuguni ainsi de suite donc ninnu y'u renforcer tan cogo de la donc fo ka na Musa Maraka ko wagati ninnu se an taara ko ka kɛlɛ kɛ ni kɔfɛ wagati min na Mali yɛrɛ bɛ ka victoire réclamer wagati min na au même moment u yɛrɛ ka kuma minnu tun bɛ yen ko bombardement de kɛra sansi bɛɛ lajɛlen na k'olu yɛrɛ t'a dɔn ni kisɛ ni fɛn ninnu bɔra yɔrɔ min donc o moyen aérien tɛ terroriste bolo olu b'o bɔ min donc moyen aérien t'u bolo foyi t'u bolo donc ninnu bɛna n'a ye dugu la an fana b'u armé donc au final ninnu ka armement u armelen don ka se degré mun na a tɛ se ka évaluer. C'était impossible d'évaluer. Tout ce qu'on pouvait savoir, c'est que ou armé jusqu'au dents. C'est tout. Ou bien nous donc à son temps, j'ai un ami qui était lieutenant à son temps. Il y a une mission qui a ni tofé. Ou de là qu'aller Chicago ou tu me feras sanctionner à Cameroun. Chicago mission de la Nord là. Il avait fait un bataillon donc ale u ye itinéraire fɛnw bɛɛ d'ale ma ale ko u ye itinéraire de ko a fa ka hiérarchie ko u ye itinéraire mais ko sécurité ko bɛ cogo min ko ale tɛ se ka taga o fɛ ale yɛrɛ y'a ka plan bɔ k'a da o plan na sira normali kelen a t'a la u bɛ bɔ ni wulakɔnɔnaw de wulakɔnɔnaw fo ka tugu u cun c'est-à-dire u se yɔrɔ la a waati a kɛra mankan ye dɛ a kɛra mankanba de mais finalement u tilara k'a faamuya u ye ordre d'a ma a tagara ten cogo la u y'u ka fɛnw kɛ u tilara ka fɛn bɛɛ la u tilara ka segin ten mais o période kɔnɔna la attaque camanba de kɛra fɛn na ko siraw tun minelen don ko a tɔgɔ siraw minelen don civil yɛrɛ ka kariw caman jenina a fɛ minnu sutera a caman ka fɛn caman donc c'est pour dire que armée kɔnɔna la fɛn caman bɛ yen a tun dɔnnen don quoi ni déploiement kan ka kɛ minɛnw kan ka taga logistique mun kan ka fɛn c'est-à-dire u fana tun b'u préparer ten de ka attaquer ka fɛn dɔw minɛ ainsi de suite donc o de kama waati bɛɛ i tun b'a mɛn ko repli tactique dɔwɛrɛ tɛ o an bɛ repli an bɛ taa k'an ka minɛnw to yen u b'a ta ka t'u yɛrɛ armé donc u y'u armé ten cogo de la mais bi o armement de bɛ ka ban o de fanga bɛ ka ban pewu mun tor'u bolo sisan o ye tubabuw tagatɔ ka ɲi ka fɛn minnu t'u bolo
pour que alisa yoro kalamanga to wala sa ka solution do ni solution mun bato shinima parce que o ga exporter do rede ka foso de juguro ta ka la ni transition bana jamana kuna donc o foso de jugoyi o bina kila ka ko vraiment c'est ces dernières années ou bien depuis le départ de Barkhane de Takuba et ainsi de suite la situation s'est détériorée, il y a eu des attaques jusqu'à Kati ceci là donc o bina no o foso de jugoyi mena no na ka on fondro ka siga to la droga wele bla o matuni parce que o ga bara de ou beta ku de toy donc pour que domana na dron parce que toujours la mo be ka keleke bi le premier ministre ga taka banguna ko abeta avec a club be fa ko mo hodi donc duguti kurate dugu nyale fait donc on peut faire toujours quand une coin monter en puissance mais en cours nous la lutte pour la souveraineté mon en cours qui est en train de devenir une réalité chez nous aujourd'hui et qui est une référence en Afrique on peut faire qu'à faire un job voilà ça kakla ka fen din numa d'accord ne ala sonama o teke sigatala voilà d'accord kunara ambi fo igani korofona akila en flebogo be ga fam ya chama soronna ni atakala je makangi yira nyini ngaka fo ko bamagachi wale ke baga munu be angani jamana en kono ni olu shu tarafu kata sebon soro ku seba munu te mali seban kakla kata ye fena euro kata bo olu kun euro dunte mali woray farafina warte ni ngakla tugu mabi yira nyini ngaka fo tiere la depuis 2012 kana se bima nunu terroriste be ni kelena marama fin ateka ban on me ga centre on me ga santé olu tendun antolu ta sanim kome adum bebe santo wala kelen la mabe siga e nanzara munuma en fait jamana ngono ko teria banu chema kanga siga wala tumani kojo me kuma de ma e ga kuma kan labe jumena nyana nga se faga do sije flana ngono bon jamele kuma kan labe ni na mie dron anga frati quoi ma don to avion kono no ya ga samara kelen filiga jigi ma baro takanya to kono de ma don to mobile kono na samara kelen blaga don mobile kono maro abe fe ka segin ko de ba kono donc franci amata ango ba hakili la pew ko France be taga Mali bla France te taga Afrique bla depuis France gento Barkhane ni se fen gento ka bon Mali kono nana o ya fo de kulbe bon Mali kono ko même muye tchenjen fugan noué kulbe to kan ka sécurité assurée donc on va dire tchenjen fugan nou Mali tchenjen fugan kan o ya fanye keguya de la ni ka fanye ulu takato te ka banga jamana ngonna donc mo blo hakila nyamo ma blo hakila ko France tara France matade asim ka précaution beta wala sa be se ka France kololo abe se ka kisi Mali be se ka kisi France kololo sinon fait mais France tagali ko ni anga jamana kan angona ala angana sogola uteta al na mana tade wilula ube dene meto anga jamana frontière la ni ga fere ka do ni o fere de tiketo o fe d'accord tman ko jo o la entend symphony nga do anga babu flana la no re bna talike ka fo ko ibe ga clé la ko ministre de koro flabe ay wa ko lu fana nom ne lendo et affaire des équipements militaires ko inare yala tumani ko jo en flebogo be faga doni ko nyere kera to diri ani ni mamunu ko nom ne lendo joni jon kelendo folo bon nyamele na ka fo go jurgu woni o te fenma jamana en gonnana jurgu e fem ya kan akele ka ban jamana en gonnana mali pro era ko nana ay ka fo ni dernière fonction publique la ba na ko ka go ferela do kera fonctionnaire juma ferela ka go ferela ka ko emi mombe kogo fere kogo fere la voilà kogo fere la do kera fonctionnaire donc o ba dira ga fo ko yurugu abe ga kele donc yurugu kele le hokum ko nana nyamele ay ga fo mu metalike ministre sabala aywa ulu tegabe na dawka bientôt ministre koro sabala tegabe na dawka bientôt ala trame a premièrement o metalike ministre jumanela o metalike chema Iber Kulubali la nale be nyafoli ke URD président ay UR ne ba do UR to ko yen ko non Iber depuis Soumala se gon fadora aga do ka fo aye mo ko ngon bla aga présence aga parti politique nyamana UDD URD tere UDD do voilà ni ma ko fole me UDD présence la chema Iber Kulubali donc ka fo ko ale ku ministre ibe ka clé la donc ko bolobina dakan et affaire d'équipement militaire ko ina ni mi bubetara akololo fe ko tega kon mina dani ma ko folenga tema Iber Kulubali bola manade dépôt international de manade dépôt national terrain manade international de Mali doronte al nabe dugmena wode kono jamna nyamo binu ukunfa kata mine kana na kiribina tika nyama na jabajele no abibla na jabajelenta abibla wo kono donc tema Iber Kulubali bala afolo aflana me talike jona aflana me talike baba bubu sisela
Boubou Cissé tɔgɔ in mɛnna jamana in kɔnɔ yɛrɛ Ɲamele Boubou Cissé tɔgɔ ye jamana minɛ Boubou Cissé fana k'ale fana sen yera ni yuruguyurugu kofɔlen na a bɛɛ bɛ yuruguyurugu caman kɔnɔna na Boubou Cissé ale kɛra premier ministre ye wa ale tun kɛra ministre des finances fana ye ka tɛmɛ kosɛbɛ Ɲamele donc Boubou Cissé k'a da bɛ nin ministre ni équipement militaire ko in na ale yɛrɛ a tun ye jɔda jumɛn fa IBK tile la a ye k'a fɔ k'a tun ye premier ministre kɔrɔ IBK tile la premier ministre dɔrɔn fana tun tɛ dɛ min bɛ tali kɛ ministre de l'économie et des finances n'o bɛ tali kɛ an ka jamana wari yɛrɛ bɛ mara bon min kɔnɔna na o ministre so kalifalen tun bɛ Boubou Cissé ma ministre sabanan jɔn tɔgɔ bɛ wele yan Mamadu Igor Jara Igor Igor tɔgɔ fana bɛ nin fɛn kofɔlen na Mamadu Igor Jara Ɲamele n'i y'a ta k'a lajɛ ale fana tun ye ministre de l'économie et des finances cɛ wari ka di dɛ a bɛɛ wari bon dɛ o ɲɛ bɛ nin ministre so in de la nin ministre kofɔlen bɛɛ tun bɛ wari bonda de kɛra nin n'i taara nin ministère de la an ye Mali de kɔnɔ mɔgɔ minnu taara nin ministère la ministère la ka taa kɛ nin ministre ye kalo 3 kɔnɔ u bɛ kɛ millionnaire ni milliardaire de o kɛra ban Maliba na ministre des économies et des finances Mali la IBK tile la ka taa ATT tile la n'i tun y'o ye ka ban e ni bɔnna fo bɔnna 7 gɛlɛya tɛ don i fɛ ni ministre so in timiyalen don kosɛbɛ siga t'a la CNT yɛrɛ debo bɛ ka kɛ est ce que an fana taa an sansi lajɛ la an bɛ finance lajɛ tumani ko an ka taa kofɔlen a yirala k'a fɔ kunun n'o bɛ tali kɛ juillet kalo tile 26 la san 2022 ministre dɔ responsable des ministères de la justice dɔ kɔni ale ka laseliw la a bɔra k'a fɔ ko mandat d'arrêt international ye fɛn min ye a dara nin maa kofɔlen ninnu kan ni maa ninnu u yera yuruguyurugu la a yirala k'a fɔ ko bi kofɔlen tɛ n'a bɛ tali kɛ san 2014 la armement in yɛrɛ sanna o san 2014 de la donc armement in sanna société jumɛn de fɛ Ɲamele n'o bɛ tali kɛ société Giastar la société Giastar maa min tɛ société Giastar dɔn société Giastar ye jɛkulu dɔw de ye minnu sigilen don ba Maliba kɔnɔna na n'u bɛ tali kɛ kɛlɛkɛ fɛnw u bɛ o contrat signé u ni ba Maliba cɛ walasa armement ka se ka don Mali kɔnɔ lafiya kɔnɔna na cogo min na ni contrat kofɔlen a kun signé don u ni société Giastar mɔgɔw de fɛ donc société Giastar a yirala k'a fɔ Cour suprême ale kun san 2014 kɔnɔna na société ɲani yuruguyurugu in yɛrɛ ka kofɔ société Giastar Cour suprême tun ye laseli dɔw kɛ k'a fɔ ko an ka ba Maliba tun bɛ 25 milliards de di nin société kofɔlen ma n'o bɛ tali kɛ milliards 25 25 milliards ko donc Mali tun kan ka nin de di ni société kofɔlen ma n'o bɛ tali kɛ société Giastar la u ma dan o dɔrɔn ma Cour suprême ka kiiri tigɛlen kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko société Giastar k'a représentant kan ka kɛ mɔgɔ min ye o bɛ tali kɛ Amadu Bakayi kuma la ko o représentant société Giastar représentant Mali kɔnɔ k'a kan ka kalifa nin maa kofɔlen de ma ɲani nin yuruguyurugu in ka don a ko la a jirala k'a fɔ ko dommage et intérêt mun kan ka sara nin maa kofɔlen ye a jirala k'a fɔ k'a bɛ taa fo 600 millions na ni maa kofɔlen Amadu Bakayi kuma a bɛna fɔ Amadu Bakayi kuma ka hakɛ min bɛ an ka ba Maliba kɔnɔna na o de bɛ taa o tun bɛ taa fo 600 milliards la n'o bɛ tali 600 millions na Bayiba kuma donc n'o bɛ tali kɛ fo 600 millions na donc i y'a ye k'a fɔ an ka jamana kun kan ka nin fɛn ye mais ni yuruguyurugu in de daminɛlen kɔfɛ Amadu Z Ɲamele a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kasabi ninnu kɔni o ko bɛ éliminer fɔlɔ min bɛ tali kɛ ministre saba ninnu na mandat d'arrêt international kɔni b'u u kan d'accord u bolofa biribiri u kana u k'u ka acte de fɔ n'u jabajɛlen don u tɔgɔ saba fɔ an filɛbagaw ye ni maa n'o bɛ tali kɛ cɛma Iber Kulubali la ba Boubou Cissé la ani Mamadu Igor Jara la d'accord malien minnu sɔgɔlen ma la nin wagati na surtout diaspora la an minnu bɛ diaspora la ni Mali kɔnɔ an ye ni tɔgɔ kofɔlen saba minnu kofɔlen filɛ nin ni maa min kɛra u ye fɛn ko k'i senfa teliya la ni ka an ka jamana ɲɛmaaw la kodɔnniya u ka na an ka jamana wari u y'a dun yɔrɔ min u k'a fɔ ye Siga Konare i ye kɔrɔfɔ mɛn i yɛrɛ k'i hakili to a la i to ka circulation na n'i ye ni maa kofɔlen ninnu ye ninnu kan ka minɛ i yɛrɛ ka faamuya jumɛn nin mandat d'arrêt international la ni ex ministre saba in ka kunkanko la ani ni équipement militaire ko in ko la. D'accord, donc rapidement, qui a quoi dans la clé flo, donc diaspora ni yere ko mo fo fa. Donc nous nya dara kan o tsega o mina direct là, ko mandat d'arrêt international do, ba se nous ye Interpol la police là. Sigata la. A nous restera go siri parce que ado te soro, ni ye dro o be bolle. I go siri de. Katari ambassade là. Donc rapidement, ni mandat d'arrêt international ko amina anda wala rapidement. Une tâche en folo ale kada jamana kono denw kan sigata la ni hakili b'a la président denkɛ talen Karim Keita
affaire de Birama Touré, ouais, le journaliste. Voilà, le journaliste, voilà, la disparition de Birama Touré. Je crois que à Welela ou là à Maye, donc finalement il y a un mandat d'arrêt international là. Okay, donc mandat d'arrêt international, nous maintenant donc au cours de quoi on va faire recours à ce qu'on appelle la police internationale. La plus grande organisation policière au monde. Qui regroupe 194 pays membres. Donc allez bien au-delà Djembena Akan, quand au-delà ben, quand nous avons la 195 pays membres actuellement. Au début donné nous à Konala. 195 pays membres. Voilà, à Chézi, Lyon, Togo, Djamanaka. Donc au Interpol nga barate d'oreille, vraiment ni nous kera boli feigné, ta Djamana Koka, ika Djamana dunga kiri. Kiriblomi no fait. Kiriblomi il no fait. Il bané do kana. Donc avec Djamana Nyamaria, aka effectivement au 7 da ika. Au cours de ça, il y a photo mi. Donc police ni Djamana keme ani bikonoton durin bela. Ou Nyamana daka yoro ali dugumene wula. Saria ya fo o organisation nga saria ko koka fere kedro ko umana avion folo mo soroka bla kana. Ko ni avion arrêté ani Mali ni katatani be soro ko bi do bula katatana. À l'époque. Donc ali katatani kelen soro la ou bla ko ka singana. Fleba ko toni akili tona ko sobe. Le plus rapidement possible. Ali ni botone soro la. Fon fait. Donc nous flam mo flatama balla même ko kelen ta balla na doni. No ye Mamadou Igor Diarra. Modi Igor Diarra c'est un excellent économiste. Ibeka di wele ibeka la ka ci na la be chenso bi. A deli de la ka wele bla Igor ma. Igor ka tunte atme bad femme de la c'est-à-dire il a toujours œuvré dans les organisations internationales. Mais barau de kay yoro la ka chaya. Donc ibeka nale de barab la ko comme c'est un économiste chevronné ko abega nya jamana warawe ko akana ko ka barake fasola. Donc Igor ya restaurant Malla o comme ne la. Igor na wakati nye histoire ndo fana miaka il faut que ngakuma fo. A histoire kera jume. Igor jamana ame jamana kono tellement que anti suro fa fo tuna mba fo ko klife fa akira sara kira atukira la daye quoi. Akira. Et tumana na barala sa e nyemgo bay mana ke ministre directeur ba. Il va sur opérateur économique de ben na li damena. Il do mani sama auto manati fale na warla sama be frodi mo ben ima do ni sama misini do lo we sagando ko folido wala ko folido kasro folite be baro ko folite atemena ato fantan chama de dala kan anyesi ema alhamdulillah edda bolo bibulu sigatala wallahi donc be baro folite be baro ko bunyate be baro te haramadiate donc anale awati do nyemo do tumbe o nyemo nana munya nyefo nyana kanya c'est des sources sur aba ka mufu abe chega mufu yere konna la fana ko 200 millions o be monati de kono kana ko ni e bunya e ma bara kale ma bara yere damne folo ko e mun bunya aywa damne na donc depuis o bunya ale o bunya refusé o clé flani na o do yen mo ngora joro la donc depuis ale fana ima ale ma ministre de la possibilité de financer la possibilité ama la possibilité donc o ko fait afana na lolo chama soro donc aya re toye ni na vraiment balani la doni mais ne baro chemundo bado chemundo na ni me are de be wuli kana atese iko Interpol ka foko umana balika ye circulation na dro ka tege daga ka bla avion non bado chemundo na ni fen so are be na wuli kana ko jeya parce que mo mi do jamana nyemo tata mene atba no fe wa atba no fe mam woya awati ka bo ka foko aye ni keta donc ni manda mundara kata mbaro nte to ko ni do mais ale mbado mo mi do abebo abina la jeya ko la d'accord parce que dona na to la afana me jamana ko ya no fe donc wote mene ko kaboy et mo fla ton tamma balna parce que olu to yera affaire chamana munteni fene munteni mo chama yu ko affaire fo milliard ko ni fen vraiment a tiara ko jugu aéroport ko chama bar couloir yere ka aéroport ko tiara ale halale balmo sur la munu nye aka fen chama fo nyana des parents très proches donc ale ka ko mbe chama do ale taw ikomi buta uguni o be place non bebo do bu sise ko nga ngala jilo chama mais wati kera o ko be bolé ko fe mo klar kana bu de mine ka ke ko min nona kena do ka ke ko mi ni ko nu shima dilga fo akle alors que kuma la jali sa milliards ye millions de koy wallahi millions bakile ak fo de ko milliards kele donc o te ko de quoi o yuru kuma be fo fengo fena ko kan ga sege mais me foli de autorité o ka fo ya ka ko ni ko nye affaire équipement militaire ko yenu ku tigedani yenu ka
ɲɛsin nin jɛgɛba ninnu ma o y'a essayer ka jɛgɛdenninw dɔw de jateminɛ fɔlɔ n'o ye généraux ye parce que nin ko in tɛ se ka kɛ cogo si la i b'a dɔn ministre mana kɛ ministre cogo cogo politiquement i tɛ se baara dɔw bɛ yen hali ni yuruguyurugu kasa b'i fɛ hali yuruguyurugu ka di a ye k'a kɛ a ka gɛlɛn n'i ka directeur technique dɔw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien n'i ka responsable technique direct ninnu ni n'olu tɛ a la quoi donc o de kama u y'u tɛgɛda généraux ninnu kan au départ fɔlɔ donc o ɲana o kɛra ko ɲɛnamaba ye donc o kɔfɛ u tilara ka wele bila ninnu yɛrɛ ma sisan donc ninnu ka na u jɛ a ko la maintenant nin ko in kɔni ye ko ɲuman ye mais il faut pas que ça veut dire a ka kɛ i komi on a l'habitude de voir ko enquête dalen do mandat bɛ l'enquête est en cours ou bien fɛn tɛ ka kɛ san bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn kan alors que san hakɛ dɔ de dun bɛ justice bolo ka baara dɔw kɛ avocat dɔ y'a da don a kuma la k'a ɲɛfɔ ko enquête criminelle dɔw bɛ yen ko à partir au delà de 3 ans ninnu k'a sɔrɔ ko ko ma kɛ ko sariya yɛrɛ b'a yamaruya ko a ka tigilamɔgɔ bila bon an b'a ɲini an ka sariya baarakɛlaw fɛ vraiment u kana o ko kɛ ten an ko Mali kura de dan Mali kura an mago bɛ jaabi kura jaabi telimanw de la parce que mɔgɔ min ninnu bisikira de k'a fɔ ko a tɔgɔ yuruguyurugu kasa b'u nɔfɛ pour le moment sariya t'a ɲini mɔgɔ si fɛ k'a fɔ ko ninnu ye u ye nin kɛ ou bien u ye zon ye ou bien u ye nin kɛ non sariya t'a ma si yamaruya fɔlɔ k'o fɔ ils sont présumés coupables tant que u mana a ko ka juger hali n'u mana fana o jugement tɔgɔ bɛ sariya bolo ce qu'on appelle jugement par contumace o bɛ kɛ o Blaise Mapapa fɛn a kɔfɛ k'a fɔ ko ani san hakɛ min ka so k'o fɛn ni kunun a bɛ bɔ k'i jɔ an kunna ko a bɛ yafa deli Thomas Sankara ka mɔgɔw fɛ i bɛ juger fɔlɔ de i bɛ peine ɲagata daminɛ de après ni yafa bɛ k'i ma a bɛ k'i ma ka t'i da jamana wɛrɛ kan ko u ka yafa i ma o ko tɛ dɛ donc ils ont la justice a tous les instruments nécessaires vraiment pour que ka se ka nin ko in jɛya n'u ko k'u tɛ na sariya kan ka taga cogo min na ni mɔgɔ y'i ban ka na i ka kiiri la i kan ka kiiri cogo min na o taabolo bɛ sariya kɔnɔ sariya ma ɲinɛ o taabolo kɔ donc u ko o action ninnu bila en place n'u ma sɔn ka na i comme tous ceux qui sont jugés aussi pour détournement ou bien tous ceux qui ont été convoqués aussi pour des cas de fraude détournement ainsi de suite n'u bɛ jamana in kɔnɔ yan n bɛ exemple di Bakari Togola ka kan ni a tun datugura a yɛrɛ y'a yira de la k'a fɔ ko u y'ale bila erreur la donc souvent c'est des aveux justice la kuma dɔw bɛ yen olu ye aveux de donc n'olu kɛra normalement a ko man ɲi ka taa yɔrɔ jan tuguni quoi mais ni o dossier tilara ka na k'a fɔ ko o dama ye fɛn na ministre tilara k'a ye ministre de la justice an ka foli b'a ye a tilara ka fɔ ko ka dossier in dayɛlɛ kura ye parce que ko o tɛ se ka kɛ ten cogo la mɔgɔ min yɛrɛ ye affaire dɔ kɛ k'a fɔ ko tiɲɛna ko u y'ale bila fili kɔnɔna la donc ça veut dire que quelque part il s'est senti coupable il se reproche de quelque chose quelque part donc o ka se ka bila ten k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen ma récupérer o la a bɛ tan an b'a faamuya ou bien n'a sɔrɔ wariw de fana récupérer la a ko la parce que an y'a fɛn caman mɛn lusi la k'a fɔ ko ko depuis justice y'a tilen ka mɔgɔw interpeller c'est-à-dire concernant les affaires de détournement de corruption et de toutes ces formes de surfacturation et j'en passe ko mɔgɔ yɛrɛ o ko la ko mɔgɔ caman bɛ yen k'u bɛ ka taga u ka immeuble feere ka wari don a da fɛ sutura la o fɛnw fana bɛ yen hali n'o cas bɛ yen an b'a ɲini u fɛ parce que l'opinion nationale a besoin d'être certes ils n'ont pas besoin de rentrer dans les détails an mago tɛ k'a fɔ ko u ka don détail misɛnmaninw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ parce que ça peut aussi mɔgɔ min ye dɔw kɛ sariya tagabolow de bɛ yen donc ni mɔgɔw ye dɔw kɛ a bɛ se ka kɛ parce que a caman opérateur économique baw fana ye a caman bɛ yen n'u yɛrɛ gansan minɛ ka t'u datugu ten ni moyen tɛ ka wariw récupérer c'est un problème nafa foyi tɛ u yɛrɛ la ten ni solution tɛ sɔrɔ ka u ka fɛnw récupérer donc n'u ye fɛnw dɔw kɛ u ka communiquer a kan dɔɔni de sorte que mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko Mali kura in bɛ k'a taga c'est-à-dire on n'est plus dans l'ancien système de justice où fɛnw bɛ daminɛ ten dɔrɔn bancogo t'a la et puis au final an b'a ye ko u tigilamɔgɔw bɛ tila ka bɔ kɔ u kɔni ɲangari k'a kɛ d'accord an hakili la o tɛna kɛ Mali kura la wagati bɛ ka kurun tumani kojugu an ka sujet babu nana n'o de bɛna tali kɛ k'a fɔ Ivoirien sɔrɔdasi 49 minɛna ba Maliba la an ka jamana ɲɛmaa dɔw ni Ivoire ɲɛmaa dɔw kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Togo jamana kɔnɔ n'o kɛra bi jeudi sɔgɔmada in na ko yalasa kuma ɲɔgɔnya ka se ka kɛ ni Ivoirien sɔrɔdasi ninnu ka ko lahalaya kan tumani kojugu nin ko in yɛrɛ i bɛ se ka mun fɔ an filɛbagaw ye nin ko in na bon Amaro Zed Ɲambele ni ko in a ŋunuŋunu de cayara nka ko in yɛrɛ ye ko min ye o dɔnnen don ka ban sur le plan international a ko in ye kun n'a ɲɛɲɛ bɛ taa cogo min na n'an ye k'a fɔ ni 49 mercenaires min tɔgɔ fɔra ce sont des gens ou direction
inconnu no do mais mɔgɔ min do justifier le no u bɔyɔrɔ dɔnnen tɛ nka u dɔnnen do k'a fɔ u nana kun na an ka jamana in kɔnɔna na donc o ko kɔnɔna na depuis an ye k'a fɔ dimanche don n'o bɛ bɛnna le 11 juillet 2022 ma ni ko in a yuruguyurugu kuma cayara wa a ko ye bɔlɔlɔ sira fantan naani fana bɛɛ minɛ an ye k'a fɔ dɔgɔkun na n'o bɛ tali kɛ o ni mɔgɔw la olu bɔra k'u ka rapport laban d'an ma ni k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu olu t'u ka ko kalamana na ni k'a fɔ ko u nana MINUSMA yɛrɛ ka mission min na MINUSMA min yɛrɛ ko u nana ka mission na o ni ka rapport laban dun y'a jira an na k'a fɔ k'u mana MINUSMA kɔni ka mission na ko ba hali n'u bɛ na MINUSMA ka mission na ko maramafɛn min b'u bolo ko MINUSMA o ni mɔgɔw t'o daga k'a fɔ k'u ka o maramafɛn nasugu ninnu ta ni ka pankuru sira minɛ k'u ka jamana kofɔlen dɔ sɛgɛrɛ ni o ni yɛrɛ bɛ baara kɛ jamana min kɔnɔna na donc o hukumu kɔnɔna na an ye k'a fɔ an ka gouvernement mɔgɔw kɔni ye welewelekan da k'a fɔ Asimu Goyita a ye dialogue national dayɛlɛ k'a fɔ ko dialogue kumaɲɔgɔnya bɛ ani ni jamana kofɔlen cɛ walasa mɔgɔ ninnu kofɔlen na bɛn ka se ka sabati u cɛ cogo min na o dialogue kɔnɔna na an ye k'a fɔ Flore Gnassingbé n'o bɛ tali kɛ Togo président na an ka maaw ni Ivoirien maaw kɔni taara u yɛrɛ sɔrɔ ni ko fɔlen kɔnɔna na n'u bɛna fɔkabɛn kɛ a kow kɔnɔna na donc ni fɔkabɛn fana kɔnɔna na ni ko min bɔra a kɔnɔna na an bɛna dɔn don n'a nataw la k'a ɲɛfɔ an filɛbagaw ye. D'accord o la wagati y'an ta tɛgɛ ma Sega Konare teliya la dakurunya fila jumɛn bolo nin waleya in kan an ka sɔrɔ ka jamu k'a kuncɛ. Bon nin waleya in na komi an b'a fɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ yan depuis lawale fo ka n'a bila bi la sigikafɔ o ye damu ye an ka jamana ba in kɔnɔ yan an ka jamana tɛ jamana denni ye wa an ka jamana fana an de ka constitution kɔnɔna la an ka sariya sunba kɔnɔna la n'an ka hymne national kɔnɔna la a fɔlen don ko Mali de pɛrɛnlen don vraiment dans les bonnes conditions conditions normales d'accord ni si tout va bien c'est-à-dire an de pɛrɛnlen don k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya dɔ bila farafinna ta kama unité africaine kama ça veut dire que o kɔrɔ ko Mali tɛ jamana ye Afrique kɔnɔna la donc sigikafɔ ye damu ye mais o tɛ action judiciaire mun bɛ en cours o t'o bali ne bɛ mun fɔ an ka autorités ɲɛna déjà Togo jɔyɔrɔ ka bon an ka ko la embargo wulila an y'a ye kosɛbɛ parce que Mali tun dalen don ale de la ka tɛmɛ interlocuteur tɔw fana kan donc ni olu fana wulila ka se an ma i ko an ka excellent ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale son excellence Abdoulaye Wade safurulaye Abdoulaye Diop ale y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko anw ma taa mɔgɔ si nɔfɛ k'u kana delili kɛ médiation na au contraire mɔgɔ fila de nana médiation na anw ye Togo ta accepté parce que k'a da ko caman kan le lien qui nous unit donc o hukumu kɔnɔna la ni nin fɔra problème foyi t'a la u ye wele bila a ma k'an ka taga an bɛ taa kuma bɛɛ kɛ maintenant kuma bɛɛ kɛ an y'o de fɔ depuis cɛ yan o de fɔra an ɲɛna yan les faits sont là fɛnw de fɔra an ɲɛna action judiciaire aussi est en cours donc o bɛ continuer a fɛ maintenant côté dɔ in fana médiation bɛ continuer parce que c'est un problème d'état à état donc ni o wolola fɛn mun na donc ni kiiri la tilenna maintenant ni action de grâce mun bɛ kɛ ou bien action d'échange mun bɛ kɛ parce que an bɛɛ ka intérêt bɛ ɲɔgɔn bolo donc o bɛ sɔrɔ ka kɛ maintenant mun ye ko in nafama ye na kosɛbɛ ko nin ko enquête sen ka s'a dan na a ma mɛn Alassane Dramane Ouattara a y'a to Afrique du Sud a ka mission dɔ fɛ fɔ u y'a décoré ye donc a y'a to a ka mission dɔ la yen ka kuma fɔ k'a fɔ ko c'est à l'ONU de donner des précisions ko c'est à la Nations Unies ko de ka ɲi ka ko éclairci ko sinon ko ale y'a ta fɔ kaban quoi donc o tile filanin na n balimakɛ bɔra k'a fɔ sa kojo effectivement MINUSMA fana ye communiqué kɛ k'a fɔ ko vraiment olu tɛ ninnu lakodɔn a bɛ taa maramafɛn mun b'u bolo c'est-à-dire ça n'a jamais été clair quoi donc mais MINUSMA kɔni y'a ka responsabilité dégager k'a fɔ ko u t'u ka baara la olu t'u kodɔn wa k'a fɔ ko u bɛ ka na contingent allemand de lakana yan fana olu tɛ o contrat ko kalama ni a sous contrat a sous-traitance kalama donc olu t'o kɔnɔ donc ça c'est très clair donc an ka mɔgɔw kan ka mun de kɛ an ka nin ko sen fo ka s'a dan na jɔn de bolo bɛ nin kan jɔn de bɛ quelles sont les mains invisibles quels sont les partenaires qui ont lâché Alassane Dramane Ouattara en plein vol ka nin bɛɛ ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn walasa n'a sɔrɔ mercenaires dɔw fana bɛ jamana in kɔnɔ a ka se k'a dɔn wa MINUSMA fana o bɛɛ lajɛlen rapport dɔ ka bɔ an ka mɔgɔw fɛ rapport mun bɛ MINUSMA yɛrɛ incriminé de sorte que MINUSMA yɛrɛ ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ
parce que tubabu taara an balimakɛ y'a fɔ u taara k'u ka sabara sen kelen to yan sabara sen kelen o bɛ MINUSMA fɛ dɛ sabara sen kelen bɛ MINUSMA de kɔnɔ ni MINUSMA taara don o don o dɔ y'a bila kunna ko sabara sen kelen taara ka ban donc ne bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la o ye nin ye Saga Konare an b'i fo kosɛbɛ i ka cɛsiri la hakili la an filɛbagaw ye faamuya caman sɔrɔ nin kɔrɔfɔ nin na hakilina bɛ aw minnu fana la ka fara kan aw bɛ se ka hakilinaw fɔ commentaire la o la an b'aw ladɔnna k'a fɔ ko ne tun ye aw tulo a n'aw ɲɛ garisigɛ Bamada.net la nin wagati in na an b'a fɔ a ye k'aw k'an bɛɛ sigi wɛrɛ wassalam